MGP not to contest Lok Sabha and MAPSA by-polls, still supporting government, but whom to support in election and continue supporting government to be decided on 8th April. SSC examination begins all over Goa. Exam fever hits the entire state rather than election fever. Exams to end on 19th of April. Sardin of Congress and Elvis of AAP file nominations for Lok Sabha poll in South. BJP's Joshua and Sopte file nominations for MAPSA and Mandre by polls. Famous Dam Babatso Gulal celebrated with colors in Zambauli, spirit of unity and harmony displayed by devotees from all walks of life. Now the news in detail. Finally, the Maharashtra Gomantak Party has decided not to contest Lok Sabha poll as well as MAPSA Assembly by-poll. Decision on Mandre would be on Wednesday. MGP leader Sudin Daulikar claims they still support the BJP government, but whether to continue the support and also whom to support in elections would be decided on 8th of April. MGP always supported BJP in Lok Sabha, but Sudin says this election would be different. Sudin had a lengthy press conference on Tuesday, blasting the BJP leadership, including his favourite Union Minister Nitin Gadkari. But he has still not disclosed whom the MGP will support in the Lok Sabha as well as in MAPSA. It was earlier indicated that Sudin and Naresh Sawal would contest from South and North Goa. पूण आमी तातूंत पडचे न्हय अशें म्हाका दिसलें, म्हाका नरेश सावळाक दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी कमिटीक कळयलें. त्याच्या फाटलो हेतू इतलोच आसा की 20 दीस उरल्या आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ एंड सावथ आमी पावूंक शकना आनी फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर दुखणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी उडोवपाक उबे रावले. सगळे फॉर्म भरून जाल्या नंतर विड्रॉल जाल्या नंतर कोणा सपोर्ट दिवचो हे डिसिजन आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीन येता त्या 8 तारखेक घेवचें असो सुतोवाच आमी दोगांनी मगो पक्षाक केला. एक आमचो जो म्हापसा मतदारसंघ आसा तातली जी बूथ कमिटी आमची आसा त्या बूथ कमिटीचें धोरण अशें आसा की आमी इतल्या वर्सां थंय वेगवेगळे तरेन वेगवेगळो पाठिंबो दिलो आनी ह्याय इलेक्शनाक शक्यतो तशेंच करून ते जे धोरण ठरयता ते मगो पक्षाची केंद्रीय समितीक मान्य आसा. तिसरी गोश्ट आसा ती रिगार्डींग मांद्र्यांत आमचें डिस्कशन चल्लां. बाबलू एक गोश्ट उलयलो पूण खुद्द लहू त्या नंतर ज्या वेळार लहू जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो हांव ताका कांय म्हणना. रत्नकांत मार्दोळकर जो ट्रेजरर, आप्पा तेली आनी परशुराम कोटकर अशे 4 जाण म्हणून थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावला जी तारोलकर ताका आमी पाठिंबो दितलो म्हणून त्या वेळार तांणी डिक्लेअर केलो. त्यानंतर ते मगो पक्षाच्या बैठकीत तांणी हाडूना पूण ते स्वता थंय तांचें ऑफिस ओपन करपाक गेल्ले. तो सुतोवाच आज राती पर्यंत कितें तो कळटलो. According to Sudin, MGP contesting from Shiroda was decided soon after the 2017 assembly elections because it was a Congress constituency. But suddenly Congress MLA Subhash Shirodkar jumped into the BJP and the situation changed. He also said it is a decision of his whole family that Deepak should contest from Shiroda. दीपकाचो जेन्ना विशय आयलो आमच्या घरांत तेन्ना 25 वर्सांचो एक हांव आशिल्लो. 25 फॅमिलींतल्या घरांत 24 जाणांनी दीपकाक उबो राव म्हणून सांगलो. हांव फाटीं रावलो कित्याक हांव तातूंत डिस्कशनाक घेवना, हांव मंत्री आशिल्लो म्हणून. हांवें एश्युरन्स दिवं नाशिल्लें. हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया, दीपक विड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग तुमकां जाय जाल्यार. हांवें तांकां कोणाकूच एश्युरन्स दिवना, तांकांय दिवना. आनी नितीनजी गडकरीक हें केन्ना हांवें सांगिल्लें, नितीनजी गडकरीक हांवें सांगिल्लें 3 म्हयने पयलीं. हांवें मनोहर पर्रीकाराक केन्ना सांगिल्लें फाटलें इलेक्शन जालें तेन्ना. कारण म्हाका कळ्ळें की आमचो जो प्रियोळ मतदारसंघ आसा तो एसटी जाता. मगो पक्षाक फोंडें वाठारांत बरें स्थान आसा
आणि मोगो पक्षान त्या खातीर इमिजिएट इलेक्शन जाले बरोबर 2 म्हयन्यात फाटले 2017 मोगो पक्षान शिरोडा काम चालू केलें. कर्मधर्म संयोगान सुभाष शिरोडकार BJP आयलो ती गोश्ट थंय काँग्रेसचो सीट आशिल्लो आनी हे सगळो सुदैवाचे हांवें दोगांय कडेन गेल्लो. Though he was dropped as a minister from the coalition government and his 2 other MLAs have joined the BJP, Sudhin claims that he has still not withdrawn the letter of support given to the governor. But in the same breath, he says that all the 3 BJP MLAs have completely failed in solving the mining crisis. कारण विनोद तेंडुलकर हांवें निवडून दिला नाल्यार विनोद तेंडुलकर जावचो नाशिल्लो. इतले वचून काँग्रेस म्हाका सांगताली दीपका उबो कर ना म्हणून सांगलें. आनी आसतना विनय तेंडुलकर जर कितें उलयता जाल्यार ताका अर्थ ना. ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ MGP जालो. 3 मतां त्या वेळार MGPची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर जालो. नाजाल्यार तो जावंक शकनाशिल्लो. नाजाल्यार काँग्रेसचो नाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो राज्यसभे मेंबर जातलो आशिल्लो आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तें करूं शकताले पूण आमी केलें ना. MPs have failed in to restart the mining. हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांच्या कल्याणा खातीर. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो पूण मोगो पक्ष विलीन करचो ना. As on today, we have supported them. As on today, we have supported them. They have not withdrawn the letter which is given to BJP government. BJP government, not led by we have supported the BJP government. A video journalist Shyam Chari from Panji. Now the news in detail. SSC students all over the state on Tuesday answered their first paper. The main examination will get over by 12th of April, but with other practical subjects, exams will get over by 21st of April. Many of the students were accompanied by the parents while others came on their own. There was excitement writ all over the students' faces as this is a major step in their academic life. In Panji, People's High School was one of the centers for answering the exams. In Vasco, St. Andrews High School was also the examination center. नहीं डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बहुत इजी था. ग्रामर भी अप टू मार्क था. अच्छा था. Today was our English paper. It was really very easy. So today was the first day. So it was good. Next paper? So tomorrow is our holiday. So the next paper is history on Thursday. बरो गेलो पेपर इजी बीन सेट आशिल्लो. आतां नेक्स्ट पेपर पळोवया शिकल्यार बरें जातलें न्हू. Our video journalist Viraj Kamath in Panji and reporter Hiru Mahale from Vasco. Tuesday was a busy day for nominations. 7 candidates filed their nominations for Lok Sabha and by-polls. BJP candidate Dayanand Sopte filed nomination for by-polls in Mandre and Congress candidate Mahadev Naik for by-polls in Shiroda. Congress candidate Francisco Sardina and AAP candidate Elvis Gomes filed their nominations for Lok Sabha elections from South Goa. Former Congress MLA Dayanand Sopte, who joined BJP, filed nomination for by-polls from Mandrem constituency on his birthday. He was accompanied by the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, BJP State President Vinay Tendulkar, General Secretary Sadanand Tanawde and a large number of supporters. आदरणीय आमचे मनोहरभाई पर्रीकर ज्याच्या बरोबर हांवें पयलीं सुरवातीक 12 वर्सां काम केल्लें. खूब शिकयलें म्हाका ताणें. शिक्षण म्हणटा तें भरपूर दिलें. प्रामुख्यान संघटना कशी आसची पक्ष बांधणी खातीर ऑर्गनायझेशन कशें आसची भरपूर ताणें शिकयलें. आज खऱ्या अर्थान आमकां गरज आहा जी तेंची ह्या गोंयच्या जनते खातीर गरीब गोंयच्या जनते खातीर जी अधुरी स्वप्नां आहात. ह्या गोंयच्या विकासा संदर्भात जी अधुरी स्वप्नां आहात ही स्वप्नां पूर्णत्व करप ते काम आमी मनानसून आमी एक शपथ घेता की तेंची जी अपुरी रावली कामां अपुरी रावली इच्छा अपुरी रावली ह्या गोंयच्या जनते बद्दल जे कार्य जे आसा हे नक्कीच आमी फुडें व्हरतले. तुमच्या मदलो जोश तुमच्या मदलो उत्साह हे दाखोवन दिता की 23 तारखेचो रिजल्ट कितें जातलो हे 23 मेची वाट पळोवपाची गरज ना. आजूच आमी सांगूं शकता की आमचो मांद्रे मतदारसंघ हो मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतलो. दयानंद सोपटे हे पूर्वाश्रमीचे भाजपचे ते परत एकदा भारतीय जनता पार्टीने आयल्या. तांच्या घरात आमी आमच्या घरात तांचे स्वागत करता. आमी स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचो आशिर्वाद घेवन ते परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन आयल्या. कित्याक आयल्या
तर फक्त मांद्रे मतदारसंघाचो विकास विकास आणि विकास तुमचो सगळ्यांचो विकास जावपाक जाय ताज्या फाटल्यान आपलो खंयचोच स्वार्थ ना. The former BJP minister Mahadev Naik has joined the Congress after BJP admitted his rival Subhash Shirodkar into the party and gave him the Shiroda ticket. Naik filed his nomination in the presence of Congress leaders. मग खात्री आसा की आता जी पोटनिवडणूक आसा ते पोटनिवडणुकीत काँग्रेस पार्टी 100% जिखतली. सगळ्यांनी एक संकल्प केल्लो आसा की जो विश्वासघात कार्यकर्त्या कडेन जाला, काँग्रेस पक्षा कडेन जाला, ताका बुद्ध शिकोवपाची, तांकां देख शिकोवपाचो एक अत्यंत सुवर्ण संधी शिरोडेच्या जनतेक आयिल्ली आसा. Joshua D'Souza, son of BJP leader Francis D'Souza, filed his nomination on Tuesday. The way I look at it, there's a lot of ongoing work that is in the pipeline that is going on. It may not be there out on the field, but it is in process. So it is my priority to get those works done first. कितें आहा तें फॉलो अप करून सीएमान अश्योरन्स दिल्लेलें आसा की तेणें म्हापशे खातीर आपूण स्वताक लक्ष घालतलो and he will monitor things on a daily basis. So he has assured me that support. So by the time this term is, the remaining 3 years are over, he has assured me full support that all pending works, all works that are in the pipeline will be completed. JSM candidate Santosh Satarkar also filed his nomination on the same day. Another JSM candidate, Nandan Sawant, filed his nomination for MAPSA bypolls in the presence of JSM Supremo Subhash Vedinkar. आम्ही जेन्ना शिरोडेचो विचार करता तो पयलें आसतलें की शिरोडे जो आसा खूब मागास जाल्लो आसा गेला, म्हणजे जो डेव्हलपमेंट जाय आशिल्लो तो जावनासलो आनी आतां जे उमेदवार आसात जे बाकीचे पार्टीचे ते पयल्या लोकांक म्हाका हे फाटी लोक तिंगा नाकारतले आनी गोवा सुरक्षा मंच जे प्रमाणे आपले तत्व घेवन वयता आनी हे तत्व आमी पार्टी कायम दवरतले आनी फाटी आमकां आशा आसा की आमी हे वेळा आमी 100% जिखतले. आमकां खात्री आसा की सद्याचे जे राजकारण म्हणजे अत्यंत वजडें राजकारण जे चल्लां गोंयांत तें रिप्लेस करपा खातीर म्हापशेंतलो सुज्ञ मतदार आमकां निवडून दितलो आनी गोंयाच्या राजकारणाक एक नवी दिशा दिवपाचें काम करतलो. Congress South Goa candidate Francisco Sardina filed his nomination for Lok Sabha elections in the presence of opposition leader Babu Kawalekar, Margaon MLA Digambar Kamath, GPCC President Girish Chodankar and others. आम्ही लोकांक आश्वासनां दिल्ली आसात की जायते प्रश्न जे आसात गोंयचे ते आमी लोकांच्या आदारान आमी सुटावे करपाक प्रयत्न करतले आनी हांव जाणो की जायते तांतले प्रश्न सुटावे जातले. ह्या देशांत परत एकदा लोकशाहीची परीक्षा घेवपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी मानतात की लोकशाहीत 5 वर्सांनी प्रजेन निवडून दिल्लो मनीस हो सरकार फॉर्म करता, मेजॉरिटी मेळटा तो. आज दक्षिण गोंयांत आमचो कॅन्डिडेट बाब सार्दीन जाका दक्षिण गोंयांतल्या लोकां कडेन वळख करून दिवची पडना ताका कॅन्डिडेट म्हणून काँग्रेस पक्षान आज फिल्ड केल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा देशांत आनी गोंयांत जें वातावरण आसा आमी पळयतात जें वातावरण आसा त्या वातावरणाचो अत्यंत बरो फायदो काँग्रेसचो पक्ष, काँग्रेसचे आमदार आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते घेतले आनी बाब सार्दिनाक परत एकदां आमी पार्लमेंटाक धाडटले असो आमचो निर्धार आसतलो. Elvis Gom filed his nomination for Lok Sabha election from South Goa seat. वॉयस इन पार्लमेंटच न्हय, आख्या देशभरान हो गोंयकाराचो आवाज पावतलो थ्रू द आम आदमी. कित्याक हो कॉमन मॅनाचो प्रश्न जाल्लो आसा. आज जे चल्लां राज्यान तातूंत कॉमन मॅनाक आम आदमी सामान्य मनशाक कांयच ना. ज्यो उडयो मारता, जो घातपात जाता, जो विश्वासघात जाता ताचेर निशेध म्हणून चड करून आमच्या फाटल्यान लोक आसा. आनी ह्या सगळ्या गोंयकारांक म्हणजे संतापलेलो गोंयकार जो आसा तो आज हे इलेक्शनाची वाट पळयता. Our reporters Sandeep Kamulkar from MAPSA, Sandeep Toyakar from Margaon and Krishna Naik from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Dr. Pramod Sawant held meeting to discuss impact of Mopa Greenfield Airport after Supreme Court orders suspended environmental clearance granted by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Supreme Court has remanded the matter to the Expert Appraisal Committee.
The review meeting was attended by Govind Jaiswal, IAS Secretary Environment Dr. Suresh Shanbhog, Director Civil Aviation R.V. Sheshan, CEO GMR Goa International Airport Limited and other senior officers of GGIAL. Dr. Shanbhog informed the Chief Minister that temporary suspension of EC may delay the project timeline, especially looking at the monsoon. Goa 365 Bureau. Vasco's St. Andrew's Church was established in 1570 and it will be completing 450 years on 5th April 2019. Year-long activities have been planned to celebrate the occasion. The high point of these celebrations is the formation of a Good Samaritan Fund that will be used for education and health care of the people. Convener of the 450 years Celebrations Committee and Vasco Parish Priest Father Gabriel Coutinho said that the inaugural ceremony of the festivities will start on the 5th of April with a solemn mass at 4:30 p.m. at the St. Andrew's Church. This will be followed by a cultural program at 6:30 p.m. Co-convener of the Celebrations Committee, Savio Messias, Fabrica Attorney Apricio Pereira and Fabrica Treasurer Annette Coutinho were also present at the media briefing. आणि त्यापासून आम्ही गरीब भाषेन देवाक आर्गां दिता आणि एक मुख्य मुद्दो म्हळ्यार हे बिरगोजेचो जावन आसा गरीब भाषेन सगळ्या धर्माचे मनीस जेन्ना एकठांय रावता तेन्ना आयज मेरेन ही बिरगोज जाल्यार एक भाषेन सगळ्यांक एकठांय करपाची आख्या एंड आय प्रे दॅट दिस चर्च मे बिकम अ सिंबल ऑफ युनिटी. I pray that through this church that may God's kingdom may be established. Opening ceremony, and for the opening ceremony we have lined up a lot of things. It will be first the Eucharistic celebration. Before the Eucharistic celebration, there will be the bishop will be welcomed in a different way, and balloons will be released as mark of the celebration, and the logo will be unveiled. Which will symbolize, which has been conceptualized in such a way so that it brings up all the element of this whatever that we believe. The high point of the celebrations is the formation of the Good Samaritan Fund. That we are going to establish what is called Good Samaritan Fund. A Good Samaritan Fund is basically a fund that will be established for two basic objectives. One of the things is for education of the people and for the health care of the people. The Corpus Fund will be built with contribution from the managing committee as well as contribution from the parishioners. Our reporter Hiru Mahale from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The famous and colourful Gulal at Zamboli Damodar Temple was celebrated amidst a riot of colour on Tuesday. Devotees from all of the state visited and celebrated. As is the custom, Lord Damodar was carried out in his palki in a procession. Watch the celebrations. गुलाल उत्सव पळय आसा न्ही हो एक व्हडले उत्सव हे संस्थानाचो. अंदू SSCची एग्जाम चालू जाल्या आजच त्या कारणान अंदू क्रावड कमी आसा. पूण हरशीं हे टायमार हांगा उबे रावपाक सुद्दां जागो आसना. लोक चडशे राती बॅट घेवन गेल्ले आसात खायबाची. आनी आतां हो गुलाल उत्सव जातकीर सांजचेय बी खूब लोक येवपाची अपेक्षा आसा. हो गुलाल उत्सव केन्ना सुरू जाल्लो हाजो बरयल्लें कांय ना, इतिहास कांय बरयल्लो ना. पूण म्हाका दिसता जेन्ना साहेब
1565 हांगा येयल्लो मडगांव साकून तेन्नाच्यान हो सुरू जाल्लो आसपाक जाय. हे उत्सवाक गोंयचेच न्ही कर्नाटका, महाराष्ट्रा, केरला, आंध्रा सगळे लोक सगळे जातीचे साहेबाची भेट घेवपाक आज येतात. गुलाल उत्सव केन्ना जातलो, खंयच्या दिसा जातलो हाची लोकांक सामकी आस्त आसता. गुलाल लागीं पावलो मागीर लोकांक उमेद जाता गुलाल एक म्हणल्यार. कित्याक साहेबाचें हांगा भायर प्रत्यक्ष दर्शन घेवपाक मेळटा लोकांक. नॉर्मली हांगा दर्शनाक सकाळीं 9 लायन सुरू जाता ती सादारण रातची 12 पर्यंत चालूच आसता. म्हज्या अंदाजा प्रमाणे कमीच कमी हांगा 20,000 ते 1,00,000 लोक आयच्या दिसा येवन वतात, भेट घेवन वतात. Now here is the news roundup. The Congress party has criticized the BJP and called it chokidar of wealthy people, chokidar of casino owners and chokidar of coal traders. It said the party has no concern for the common people. एक चित्र काल आमच्या मुखार आयले ते म्हणल्यार मोपा पिडीत जे लोक आसा तांकां काल रस्त्यार येवचे पडले. काल जे सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आयलो ताजे बरोबरूच लोक जे रस्त्यार आयले, जे लोकांचो प्रोटेस्ट आसलो तो म्हणटा तो तांकां न्याय अजून हे सरकार दिवंक पावूंक ना. दीस गव्हर्मेंट इज हॅविंग वन इज टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, द फार्मर्स, द पुअर पीपल, एंड वन टुवर्ड्स देअर पॉलिटिकल लिडर्स एंड द रिच बिजनेसमॅन. हरशीं प्रत्येक मनशाक ते रिजनां दिता, निमतां दिता की आचारसंहिता लागल्या, निवडणुको आसा, पण आपले कॅन्डिडेटाक पयशे पावचे टायमार म्हणून इलेक्शनाच्या दिसांनी सुद्दां फायल मूव करता की 9.5 कोटी रुपयाचो इन्स्टॉलमेंट जो उरला तो ताका रिलीज करचो म्हणून इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन घेवपाक फायल मूव करता. दुसऱ्या राज्यांतल्या इंडस्ट्रीक वचपाचो कोळसो गोंयान ट्रान्झीट पॉयंट म्हणून वापरता आनी तो कोळसो गोंयच्यान दुसऱ्या राज्यान व्हरता. आनी हे ट्रान्सपोर्टा खातीर आनी हे ट्रान्झीट पॉयंटा खातीर गोंयकाराचे हेल्थाची आज सामकी वाट लागल्या. 10 किलोमीटर पर आवर जेन्ना विंड स्पीड कंडिशन आसलें ते 10 किलोमीटर पर आवर विंड स्पिडानूच वाऱ्याची ती 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आसता तातूनच इतलें प्रदूशण जातालें आनी इतली धूळ उक्ताली. आनी ताका आतां फुडें रिलॅक्सेशन दितना ती 30 किलोमीटर पर आवर केल्या. तर आनी फुडें आनी चित्र पळोवपाचें ना कितें जातलें तें. 2 दीस फाटीं तांच्या मंत्र्यान सुद्दां एक आरोप केलो की बोगस वोट बँक क्रिएट करपाक पर्वरी मतदारसंघान घाल्ले वता 850 आनी डिमांड केल्लो की इन्क्वायरी जावची. आज म्हाका दिसता 48 वरां जावन गेली, कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना. Goa Congress President and party's North Goa Lok Sabha candidate Girish Chodankar began his election campaign in Panji on Tuesday. Before launching his campaign, Girish took blessings of God. Our video journalist Isha Sheikh in Panji. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.